জগত কেবল জন্ম হসিবে কোন কহিলে জ্ঞানী হেলা সিনা জ্ঞানକୁ চিহ্নিব অজ্ঞানী কি অগোচর অজ্ঞানী কি অগোচর ঘুষুরি কি জানে কদলীর স্বাদ পঙ্করে বা সদাহার রসগোল্লা ছাড়া আপনার তাহলে ভাল লাগবে আপনার গুহ খাইকি তা দিন যাব বুঝবা গো পাঠটা কোন মু কহু গোটে ছুটিয়া গোটে মজালিয়া কথাড়ি আগে কথা হলো ঝিও তো না আনিকিরা কড়ে গলা গিয়ে মোলা হেডি আ মামা আইলো সোনা আনিকিরা বাজো নিলো তোর বাজো নি এই ই আরে মঙ্গটি কে হ্যালো আবা দিলাম তো হচ্ছে ଆଉ ଛାଡ଼ ତାକୁ ଲଳିତା ବିଶ୍ୱକା ଇନ୍ଦରଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଲଳିତା ତ କିଲୋ ଲଳିତା ଲବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ସବୁବେଳେ ମାନସ ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇନେ କିଲୋ ଲଳିତା ଲବ पहला तू जमिति तो बा समिति तू कोल्लू एमिति मुई जीविका दिके खाली देबो तू जमिति तो बा समिति तू कोल्लू एमिति मुई जीविका मिति तू जमिति तो बा समिति तू कोल्लू मुई जीविका मिति आले बौड़ा कहले मम्मी सारे मम्मी सका काटिछि जे तमे जदी मीनो मारुछ मीनो मारे किए केउटो नाबो बाहेके नाबिको कोन कथा नाही केउटो मारे माछ खाए कंकड़ा हां तमे तो कंकड़ा खाइबा लोक आउ तमे कोठो जानिबा नाबो महिला कथा हां तेनु कर तमे जदी प्रकृतरे घाटर घाटिया तमे आमे जानि तमे ठीक घाटिया हम डाको सुन सम आसी तमे तमे ठीक घाटिया न तमे आसी न थाको केउटो लोक जे से कबे मु सेपट घाटे मोर कोन काम करे मु को घाट जात मु कोन बुधिका घाटर अछ हां तमे घोटी बुधिका घाट खाइ तमे सेपट छमे बट अछ कोन आम घाट न करबो कहले ना तमे एमिति पाठन चले ना खाली कथा कहले ना कि हां हां कहिबा से तीन जन के सत रज तम ये है तीन गुण ये तीन गुण भीतर तीन गुण जाक विभक्त करी से संसार सृष्टि आज ये संसारटा चले सुना गाना मन कर स्थिर बुझाई कहूछे मही सत रज तीन गुण पूजे नहीं सत रज तीन गुण पूजे नहीं पिता गर्भ से सुनो पिता जेते हमें जेते संसार रे
ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଏକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସିଏ ବାପା ସିଏ ମା ସିଏ ଭଉଣୀ ସେ ସବୁ କିଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ইয়ার কাটি দিয়ে স্যার এই পাঠটা রাখবে না 2-4 পদ হবো না আরে পুଅ এইটা ভাই কেউটা হনুমান জনে কହୁନଥିଲ କିଏ ହନୁମାନ କହୁଥିଲ କି হ্যাঁ ଉତ୍ତରଟା କହି ଦେଇଥିଲା ରେ ତୁ ଯେମିତି ତୁ କଲୁ ଏମିତି ତ ବାହା ହେବି ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ଉତ୍ତରଟା ତମେ କିଏ ଡାକି ଦେଲା ହନୁମାନ ବୋଲି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପଡ଼ି ଯାଉ ରେ ହଠକରି କରିବ বলে প্রমাদন পড়ই ভলে ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଇଏ କୁଆଡେ କହୁଥିଲେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନ ମୁଁ ହେରା କହିଥିଲି ଦେଖି ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଲାଗିଛି ମୁଁ ହେରା କହିଥିଲି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ଗো ମୁଁ କଣ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ ଠିକ ଯେ ତମେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କିଛି କହୁନି ନା ଠିକ ସିଆ ଲୋକଟା ମାନେ ନା କେତେବେଳେ କଣ ପାଠ ସ୍ଲିପ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଆଗେ ଛୋଟି ଅସୁବିଧା ଯେ ହଉ ପୁରା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମବେଦ କାହା ପାଣ୍ଡବେ ସବୁ କେମିତି କରିବ ବଡ଼ ସଙ୍ଗ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କେହି କେହି କହନ୍ତି 18 ଦିନ ଚାଲିଛି এই প্রত্যেকটি মোর মরন্তে দি ভাই জানিবে এই কথা আজ্ঞা যুদ্ধ চালি আছে না বরণ নদী নকরে পার নদী নকরে পার যুদ্ধ সমাপ্ত করিল তল মথুরা পুর মহাভারত যেমন চালিଥିଲା 17 দিন 20 বা 18 দিন ହୁଏ ସେହିପରି ତା ନାବର ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେଟା ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲେ ସେ ପାର କରିବ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା କେମିତି ଆସିବ ଏଇ ଶରୀର ତର ଭଉଣୀ ଆସିବ ଆମର ନାବ ହଉଛି କୋଉଟା ଆମର ଏ ଶରୀରରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାବ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାତି ସୁଜାନ
सोना तेणुकरी अहंकार जदि आम आना से दुर्योधन तेणुकरी ए शरीर मध्य जदि अहंकार आम भरिपूर्ण कर रखा तेणुकरी 5 मन सहित से युद्ध करने से अहंकार से जागृत करेंगे ये अहंकार को जब से जागृत करें सत गुण आसिले ये ठूल शरीर निश्चित भाव मुक्ति पाई। अरे बाबू हेलो तुम सुविधा कले आप रिक्वेस्ट ओके आप दे हां पूरा एकदम मुज्जा कथा खाई। अरे बाबू राधा कहले प्रथम कथा जीवरे जार दया नाही उद्धव चंडालटी से मो बार किला कला के जारे जीवरे दया नथले मो बार किला कला जोड़ा गया तुमको सुस लागुची तुमको पानी ग्लास देले सुसड़ी मरिबो तुमको श्री गुरु देवी कहबा पाई मरिबन तमे मुह पुड़ीला लो राधे आ गुटे बेले कर्म कर के मना करे महाभारत युद्ध चली जागे केति कर्म करबी तुम गुड्डू बाइक धरिकी कहबा के मत नहीं हे जो बड़ स्टार्ट रे छाड़ जे तुम बाइक तो टायर फाटिक पड़ी तुम कौन कांधरे बोहिक नब देख रे हेई कौन कहे कहलु ये छोटिके तो कड़ाई जो केदानी नुहे मुनि रे बड़ बिनो भाग्या किलो नुहे भागीरथ किरा भाग्या किलो नुहे सूर्य नुहे उपगिरिस नवा खिलाड़ी नवा खिलाड़ी के देखिगिरी लागि बड़ा लगा कौन कहले कहला कि कर्म करी है कृपार ओहो है कमला आज्ञा कि कर्म करी है विपार ओहो है कमला बर कर्म आज्ञा कोन गोटे प्रकार की कर्म होती 5 प्रकार कर्म अकर्म अविकर्म असकर्म कर्म 5 प्रकार कर्म ये जो कहले कर्म ना कर को कर्म ना करबो एक कथा करा द्वितीय कथा कहले आज्ञा 5 मन को 5 पांडव कर देले ओ हम ठाकुर ये कोन दुर्योधन कर देले आज्ञा जेतले महाभारत युद्ध होइतिला ये 5 पांडव को दुर्योधन भीतर युद्ध होइतिला से 5 जन को ये जण परिबो मो मुह पुरे हेइ जे पाई फड़ी कवि कहले कहला बाभुण बार तो सबाईसी ये 5 जन को आज्ञा तुम 5 जन संग मानो हे मैं प्याज तुम सामान तुम तो कुटी गिरे मो पिठी फटी दबो एई दिरा आज्ञा बुझे दे दिले नाम भितरे महाभारत युद्ध ताली जे भितरे कौरव किए पांडव किए एई भितरे चिन्ह देबे न हदार ना काई चिन्ह पार तो मैं मूल पाठ रे जाऊ तो भाई माला काई हे फुनी कोडी सुन जगळ नबर तो कहले कोन कहले कहला भालू न एई भलिया पूरा कवि कर सुना कहि रे कहबे ना खास को मारू जी कहला भालू न खबानो छाड़ी नो कत जति हेलनी पीरती न करी कत सरले गलेनी
ରେସ୍ପେକ୍ଟ କର ବୁଝେଇକି ଯାଉ ଟିକେ ହାଡେ କରି କହିବା ହଁ ଠିକ ଅଛି ରାଧା କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ମନ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଉଛି କୌରବ କିନ୍ତୁ ବାକି ତ ସବୁ ତାର ଗଲେ ଧାନା କି ଆଉ ରାଧେ ଧାନା ଯାଇକି ରାଧେ হ্যাঁ কিলা কৌরব পাণ্ডব সখী এলো দেবে দেব চিহ্নেই সরস্বতী আগুনেই ভীষ্ম পড়িছি সই যুদ্ধকে সমাপ্ত করিলে পুরাণে ଜମା ମାନନି ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେଟା ମାନ ମତେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ମୋ ଶରୀରଟା କେବେ ନାଭର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି କି ଏଇ ନାଭରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାଭ ଉପରେ ନାବିକ ଘର ଉପରେ ବସିଛି ଏକୁଟିଆ ନାଭ ଉପରେ ଗଲେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣ ଆଣିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପାଠ ହେଇଯିବ ନା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସିବେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ଆସିବେ ଏମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ କଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ପାଠ ଏଇନେ ବାହାରିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି ତମ ଶରୀରଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଭ ଏ ଶରୀରଟା ଯେବେ ନାଭ ଉପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଖେଳା କରୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଏଇଠି ଆମେ ଖେଳାଳିଟା ଆମର ଚାଲିଛି ଏ ଖେଳାଳିଟା ଯେବେ ଆମର ସରିଯିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ତେଣୁକରି ଯୁଦ୍ଧଟା କଣ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବୋଧେ କି କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧଟା କରିଥିଲେ କରି କହିଲା ଗୋର ପାଠ କରିଥିଲେ ଏ ଝିଅ ଘୋଷ ପାଠ ଦିନ 8 ସେତିକି ପାଠ ସବୁଦିନ ଖାଲି କୁଟ ହଁ ଯେ ତମେ ଘୋଷି ଘୋଷିକା ସବୁଦିନେ ଆମେ ଖାଲି ସେତିକି କନା ଖାଲି କୁଟିବୁ ଆଉ ତମେ ଘୋଷି ଘୋଷିକା ଲାଭ କଣ ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାହା କହିବୁ କହିଲେ ବିନ ନିର୍ମଳ ଭାଗୀରଥୀ ତାପରେ ହେଲା ମାନସ ଏ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ପ୍ରଶ୍ନ କି ଭାଗଳ ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋ ନାଡିଲା ମାନସ তোমার নালে নাটি গড়ি গড়েছ তেণুকরি কেতে সুন্দর শব্দ ଅଛି ତମେ କିଛି ବାର୍ଗେନିଂ ନ କରି ତମ ନାପଟା ବାହିଆ ତମେ ତ ଘାଟର ଘାଟିଆ ଘାଟଲା ଘାଟିଆ ତମେ ପାର କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ କୋଲଟା ପାଲଟା କିଛି ପାଠ ପଢିବା କିଛି ନାହିଁ ତମ ନାପ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର କରିବ ହଉ ଅସୁବିଧା ତମେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ତମେ ଗୋଟେ ହଉ ହଉ ଭେରି ଗୁଡ ବାର୍ଗେ ଚିକିରି ଚଟ भाई जहाँ कहले आमे तो कहि पारु ताको मन माननी सारकर निर्देश क्रमे देखि आमे गोटिया कहिबा तो केही तो गात समुद्र पड़ना जे केही कहला कहि दो बोली देखि जहाँ भी एते बड़ ज्ञानी कहिजु ना ज्ञानी रो होछथि जे पुत्र ज्ञानी रो पुत्र माने निश्चित भाबे ज्ञानी ना हे तामे कहिबा
ଯାଉଥିଲି ଦହି ହାଣ୍ଡି ମୋର ତଳେ ଖସି ପଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁକରି ଏବେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଫେରି ଘରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମତେ ଗଞ୍ଜଣା ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଏଇଟା ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ସେ ଜାଗାଟି କୋଉଠି ମା ମୁଁ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଦେଲେ ମୁଁ ପାର ହୋଇଯିବି। ଆଗ ମତେ ସେ ଜାଗାରୁ ଆଣିବ ଘାଟକୁ, ଘାଟରେ ମତେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଦବ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିବି, ତାପରେ ମତେ ଯିବି। ତମ ହାଣ୍ଡି ଫୁଲ କରିଦେବି ନାହିଁ, ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନା ଆଉ। ଖାଲି ପଚାରିଦେଲେ ହବ କି? ଜାଗାରୁ ଆଣିବି, ତମକୁ ହାଣ୍ଡି ଦେବି, ତମ ହାଣ୍ଡି ଫୁଲ କରିଦେବି। ଠୁକୁରି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ପୁଅ, ଇଏ ଯାଉଥିଲେ ତ ୟାକୁ ହାଣ୍ଡିଟି କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କବି କହିଲେ, ମୁଇଁ କହିଲି ମୋ ବାଲେ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖାଉଛି ନାହିଁ ଲୋ, ମୁଁ ହଉଛି ଅଧମ କିଞ୍ଚନ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ତ ତର୍କ ଦେଇଦେବି। କବି କହିଲେ, କହିଲା ଭାଗବତ ହେଲା ମୁଲୁ ମୁଲିଆ ଭାରତ ହୋଇଲା ହାଣ୍ଡି। ଭାଗବତ ହେଲା ମୁଲୁ ମୁଲିଆ ଭାରତ ହୋଇଲା ହାଣ୍ଡି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବ୍ୟାସରେ ରହିଲେ ଶୁଣି। ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ହେଲା ମୂଳମୂଳି ଯେ ଭାରତ ହୋଇଲା ହାଣ୍ଡି। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଦେଲି, ଏଇନେ ତିନିଟା ହାଣ୍ଡି ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରକୁ ପକେଇ ଦେବାରେ ତମ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିନି ରାଧେ, ତମର ଦିଟା ହାଣ୍ଡି ଧରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନ ଆଉ। କହିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲା ତୁଟା ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଜାନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆପଣ ରେଫର କରିବେ, এটা ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା আমি ଜାଣିବି। হে ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଧିକା ମନ ଗো, ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଧିକା। ଦୁର୍ଗର୍ଭ ପରାୟକ, ଦୁର୍ଗର୍ଭ ପରାୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାତା ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ହୁଏ, ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ରୁହେ ମାଲେ, ଖୋଲିକିରି କହିଲେ ମାଲେ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି, ମାଠିଆର ଗୋଟେ କଣ ହେଲା କିଏ କଲା, ଭାବର ସବୁ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଚୁପା ପାଇଲା, ସେଠି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି କଥା, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ଏ ହାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର କେବେ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବନି। ଯୋଉ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ? ଯୋଉଦିନ ଜୀବ ପ୍ରମେୟ କାର୍ତ୍ତିକ ହେବେ, ଯୋଉଦିନ ଘଟ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି କରିଛି ଠୁକିବ। ଶୁଣ ରାଧିକା ଶୁଣ ହାଣ୍ଡି ତମ ଦୁଇ ସ୍ତନ। ସେ ସ୍ତନରେ ଦହି ପରା, ସେ ସ୍ତନରେ ଦହି ପରା। ପ୍ରମାଣ ଦହିଟା ହେଲା କେମିତି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତନରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦହି ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଠେକିରେ। ये तो छुआ जन्म करना पुणी कृष्ण तो सत मिलन होती आज्ञा लक्ष्य देवे जिते गोटे नारी पिला जन्म कर माने धर सपद गोटे गाई रात्रि जन्म करनी समय कहले कौन बाहर खाली छेना बाहर मुई गलु छुआ दे पूरा पाठ हाँ आज्ञा छेना भाई बाहर पूरा दही ना पुष्प बाहर तुम तो छुआ जन्म कर कि कृष्ण तो सत मिलन हो मुहे मुह तो मुहर जना पड़े ठीक बोलो अरे दुई स्तन परा आहा दुई स्तन परा ये होते ठकी समान सुन सुन राधा राई सारे खाली गोटे कथा कहबी सारे भारत हानि ना ब्रह्मांड हानि कभी ने खिजी थी भारत हानि ने ब्रह्मांड हानि
ପାଠ ପଢୁଛି ପରା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭାଗ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଭାରତ ହାଣ୍ଡି କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ତବି ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଖାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣରେ ଖାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ଟିକେ କଳିଆଡେ ଯିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ହବ ନିଜ ନିଜ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଅସୁବିଧା କହିଲେ କାହାର କଣ ବାହାରିବ ମୁଁ ଆଉ ଜଗି ପାରିବି ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାଜିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କଳିଆଡେ ଯିବା ହରିବଂଶ କଳି ଓଡିଶୀ ଉପରେ ଓଡିଶୀରେ କଲେ ହୁଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଲେ କଳିଆଡେ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ସେ ଢଗ ଗାଇବେନି କି ଗୀତ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇବେ ସାର୍ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେମାନେ ଭଗବାନ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେନି ଏଇଟା କଥା ଗାଇବେ ସେ ଭଗବାନ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେନି ହଉ ଆଲେ
କରିଦେବି ହଁ ଯେ ତୁ ଶୁଙ୍କାଇ ଦଉନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଏ ଗାଇବିନି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଇବି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି କଥାରେ କହିଦଉଛି ତାପରେ ଗାଇବେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯାଏ ମାନେ ଢଗ ନ ଗାଇଲେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବନି କିଏ କହୁଛି ତମ ଭଳିଆ ଠାସକୁ ଗାଇବୁନି ଯାହା କହିବୁ କବି ପରିଶ୍ରମ ଲେଖାଥିବ ଏକ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସଖିନା ରୂପ ଭିତରେ ତର୍ଜମାଟା କରି ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ସୁଦାମ ବାବୁ କରାଇଲା ଏକ କଥା ଯଦିଓ ସୁଦାମ ବାବୁ କଥା କହିଲ ଭଇତା କରିବ ବୋଲି ବୋଧେ ମନେ କରିଛ ସୁଦାମ ମୁତିଆକୁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ କିଛି କହିବନି ডিসিপ্লিন শিক্ষাক পুরা নাথ করব হ্যাঁ আউ গোটিয়া কথা কোন কইলা কইলা সুদাম বাবু কোন গোটা কহুতলে মনে টিকে পড়নি তথাপি অলিয়া দেহ মনে রখি দিবু সুদাম বাবু 2000 টাকা মাগনা মত সইগিরি দউনি হেতকি পরিশ্রম করুজি হেতকি ঠকুজি বলি দউনি নহলে দবনি এই যে সারে পালে ঢগ গাইবে না ঢগ আমার মুহ ফুল যদি পারু ইয়ে সুদাম বাবু কজি এরা রখই যাও ইয়ারে দীপু বাবু এরা কো কিলাসে পানিরে পুড়াই গিরি মারিবা বুঝু ठीक है नंबी जाई पारे आउ किलो छी सेक्सी गौडुनी पकारा धुई का पथा किछ ना किया मेले
कि लच्छी तो सरा गौडड़ी तमे ठिया गलई